I pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli na moj novi video. Nadam se da će vam se dopasti ova divna pita zeljanica. Uživajte! Tristo grama sira, 150 grama zelja ili špinata, ja sam koristila zaleđeni, 2 jajeta, 500 grama kora za pitu, 2 čajne kašičice soli i 2 kašike ulja. Jaja prvo umutimo. Zatim dodamo sir, a za njim i sve ostale sastojke. Sve lijepo izmiješamo da bi nam se sjedinili sastojci i da nam ne bi ostajale grudvice. Fil ćemo nanositi na ovaj presavijeni dio, čisto da nam je dupla, da nam ne pređe fil s druge strane. Također ćemo i uljiti svaki list posebno, da nam bude razabranija pita. Otprilike 1 kašika fila je dovoljna za cijelu koru, to jeste za jedan list, ali u slučaju da volite malo bogatije, kao što ja volim, možete dodati i malo više. Kad smo nanijeli fil, ovaj dio sa filom presavijemo na pola i rolamo dalje do kraja lista. I to nam je jedan list gotov.
Ovako treba pita da izgleda kad se smota i kad smo sve završili pouljimo je po površini, razmažemo ulje i pečemo je nekih 20 minuta na 200 stepeni. Kako svaka pita mora imati zaljev, tako mora i ova. Za zaljev smo pripremili oko 3 kašike pavlake i u to dodajemo nekih 100 ml slatkog mlijeka. I treći sastojak nam je pola kašičice soli. Izmiješamo sve zajedno tek toliko da malo se sjedini mlijeko i pavlaka, ali ja ostavim uvijek da komadići pavlake budu naglašeniji jer mi bude nekako ukusnije kad se to sve razmaže i popiti. Nakon 20 minuta pečenja, pita je kao što vidite rumena, ja baš tako volim, vi možete peći i na manjoj temperaturi 20 minuta. Kad smo izvadili pitu, polijemo ovaj zaljev i razmažemo lagano po piti da prosto dođe sa svih strana jer će tako biti sočna, a hrskava. Nakon toga pitu vraćamo nazad u rernu, još nekih 5 minuta da se dopeče na nekih 150 stepeni i to će biti to. I kao što vidite pita izgleda prelijepo, mekana je, miriše kod uša, veoma je lako rezat, nije tvrda i to je ono što ja najviše volim. Dragi moji, to bi bilo to, nadam se da vam se svidio video. Ovo je naravno video za početnike, pretpostavljam da većina vas zna kako se pravi pita. Ne zaboravite da zapratite kanal, da podijelite sa prijateljima i naravno da komentarišete ako imate nešto reći. Vidimo se i prijatno nam!